which aims at uplifting various communities using India Post's extensive network to ensure that the essential service offered by India Post reaches the remotest of places and promotes the socio-economic development and financial inclusion through saving schemes, other related services, insurance and many others. ডাক চৌপাল বা ডাকঘরের আড্ডা হলো একটি ডাক সম্প্রদায় উন্নয়ন কর্মসূচি যা ভারত সরকারের ডাক বিভাগের একটি কৌশলগত উদ্যোগ। এর লক্ষ্য হলো ইন্ডিয়া পোস্টের বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে বিভিন্ন Shri Ashok Kumar sir to kindly come up on stage. With this, respected SDPO Baduria, Shri Rahul Mishra sir, respected Teacher in Charge Dhannakuria Girls High School, Srimati Taposhi Pal Madam, respected Headmaster Dhannakuria High School, Mohammad Nasir Alam sir, representatives of Dhannakuria Rajbari, Shri Rajiv Gain, an eminent actress of the Bengali film industry. আপনারা সকলেই ওনাকে চেনেন, খুব পরিচিত মুখ শ্রীমতী স্নেহা চ্যাটার্জি। মাধ্যমে আমরা আমাদের এই আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান ঈশ্বরের আশীর্বাদকে পাথর করে নিয়ে শুরু করতে চলেছি। সকলকে বলবো জোরে করতালির মাধ্যমে। দেখতে পাচ্ছি অনেক ছাত্রছাত্রীরা এখানে উপস্থিত হয়েছে, তাদেরকে অনুরোধ করবো জোরে করতালির মাধ্যমে
আজ এখানে আমাকে যে আপনি ডাক চপাল প্রোগ্রামে ডেকেছেন ওই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমার বক্তব্যকে খুবই ছোট রাখবো। ডাক এই যে ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস की যে হিস্ট্রি আছে ও আছে 150 ইয়ার্স ওল্ড হিস্ট্রি আছে, কিন্তু আমি ভাবছি যে ইম্পর্টেন্স পোস্টাল সার্ভিসকে 150 ইয়ার্স আগে ছিল ওই রকমই ইম্পর্টেন্স আজকে भी আছে। আজকে তো আমি দেখছি কি ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস के যে ডিফারেন্ট সার্ভিসেস ডিফারেন্ট স্কিমস के যে নাম এখন বলেছিলেন এখানে ডিফারেন্ট স্কিমস আছে, স্টার্টিং ফ্রম মানি ট্রান্সফার টু সিম্পল ডাক যে সার্ভিস আছে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সার্ভিসেস উইথ রিগার্ড টু যে আপনার উমেন ডেভেলপমেন্ট আছে, উমেন আপলিফমেন্ট এখানে আমি দেখছি কি উমেন আপলিফমেন্ট या ডিফারেন্ট সোসাইটি কেটার করছে প্রোগ্রামকে। আমি এটাকে দেখছি যে আপনার যে ডাক ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসকে যে ইম্পর্টেন্স আছে যদি আপনি দেখবেন তো আপনি এটা দেখুন কি যে 2/3 পপুলেশন আছে। I would request sir and everyone to be here during the Durga Pujas. It is such a time to see thousands of people to come, and our village has been, the whole village has been given the status of a heritage village by the government of West Bengal, and this is as per as our history. ভান্নুকুলিয়া গ্রামের পোস্ট অফিস এই উদ্যোগটা নিয়েছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলকে, আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। শ্রীমতী স্নেহা চ্যাটার্জিকে, আমাদের প্রসিদ্ধ ভারতীয় চলচ্চিত্রের জগতের প্রসিদ্ধ মুখ, আমরা টিভি চললেই দেখতে পাই। জলনপুর সিরিয়ালে দিদি ছিলেন, আমরাও মাঝে মাঝে ছোটবেলায় দেখেছি মনে আমার একটু মনে পড়ছে। এবার দিদির মুখে আমরা কিছু কথা শুনবো। নমস্কার। প্রথমেই মঞ্চে উপবিষ্ট যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, আমাদের সামনে বসে রয়েছেন যারা, এবং এখানে উপস্থিত যারা, তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। কারণ আমি সত্যিই কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না আমাকে কেন, কারণ আমি ডাক ব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে এইটুকু সময়ের মধ্যে যেটা জানতে পারলাম সেটা কিন্তু সত্যিই এতগুলো বছরে আমার জানা ছিল না। আমরা ডাক ব্যবস্থা মানেই জানি হলো রানার, এবং জানি হলো আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম, আর তৃতীয় রিসেন্টলি জানতে পেরেছি হইচইয়ের মাধ্যমে ডাকঘর বলে একটা সিরিজ। ছোটবেলায় চিঠি লিখতাম, আমি এখন আমি একদমই এই জেনারেশনের নই, আমি একটু পুরনো, তাই আমি ছোটবেলায় চিঠি লিখেছি। চিঠি লেখা আমাদের খুব প্রিয় ছিল। আমার ভাই বোনেদের মধ্যে যারা দূরের কাজিনস, তাদের সঙ্গে চিঠিতে কথা আদান প্রদান হতো। হোয়াটসঅ্যাপ তো এই 10-12 বছর 15 বছরের বিষয়, তো তার জন্য চিঠিটাকে মিসও করি, ভীষণভাবেই চিঠি মিস করি। যারা চিঠি লিখেছেন তাদের কোথাও একটা গিয়ে চিঠির গুরুত্ব বা চিঠির একটা মিষ্টত্ব সেটা মিস করারই কথা, অন্তত আমার এটা ব্যক্তিগত মত। আর সত্যি কথা বলতে কি, এই যে ইতিহাসের কথা শুনলাম ডাক ব্যবস্থার সব কিছুর, এবার ইতিহাস স্টুডেন্ট এতই খারাপ ছিলাম যে ইতিহাস ভূগোল এসব শুনলেই বড় থরহরিকম্প হয়। কিন্তু যেটা ভেবে ভালো লাগে এবং যেটা এই প্রফেশনে এসে, আমাদের প্রফেশনটা যেহেতু চাকরি নয়, তথাকথিত কোনো 9 to 5 জব নয়, আমাদের জব সিকিউরিটি বলে কিছু নেই, তাই অর্থের গুরুত্বটা খুব অল্প বয়সে বুঝতে শিখেছি যে যখন যা রোজগার হবে সেটাকে সঞ্চয় করা এবং সঠিক জায়গায় সঞ্চয় করা, সেইটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তো আমার বাবা ছিলেন LIC-তে, রিটায়ার করেছেন, তাই আমার এন্টায়ার সেভিংসের বিষয়টা দেখতেন বাবা। বাবার মুখেই শুনেছি পোস্ট অফিসের সঞ্চয়ের গুরুত্বের কথা। আজকে তো বিষয়টা অনেক সহজ, অনেক সরল, অনেক বেশি আপডেটেড, সব কিছু অনলাইনের মাধ্যমে বাড়িতে বসে সব কিছু পেয়ে যান সবাই। তো সেটা তো অনেক, এবং এই আজকের মতো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, তাছাড়া অনলাইনে বিভিন্ন যে ডাক ব্যবস্থার স্কিমস, সেই সমস্ত স্কিমসগুলো সম্পর্কে আপনারা জানতে পারেন। এবং ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হলো 1000 টাকা থেকেও সঞ্চয় শুরু করা যায়। বিশেষ করে মহিলারা, স্বনির্ভর মহিলারা যারা চাইছেন নতুন কিছু শুরু করবেন বা নতুন কিছু শুরু করেছেন, তাদের স্বল্প পুঁজি যদি কেউ সঞ্চয় করতে চান, কিভাবে রাখবেন, কোথায় রাখবেন, সেই সমস্ত ডিটেলগুলো কিন্তু আপনারা জানতে পেরে যাবেন এই পুরো
বিষয়টা এখন খুব সহজ, ভীষণ সিম্পল, যেটা আমি বুঝতে পারলাম। এবং আমারও এখানে এসে অনেক কিছু জানা হলো, যেটা কিনা আমি নিজে অনেককে বলতে পারবো। হ্যাঁ, অবশ্যই বলতে পারেন, আমরা শহরে থাকি, কলকাতার মানুষ, তাই আমরা অনেক কিছুই ভীষণ এক চুটকিতে পেয়ে যাই। একজন গ্রামের, প্রত্যন্ত গ্রামের একজন মানুষের কাছে এই ইনফরমেশনগুলোই চট করে পৌঁছানোটা একটু হয়তো ডিফিকাল্ট, কিন্তু আমার বিশ্বাস আজকে এতটা যখন আপডেশন হয়েছে, বাকিটাও কিন্তু এই ডাককর্মীদেরই নিরলস প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হবে। অবশ্যই সম্ভব হবে। আপনারা নিজেদের জন্য একটু জোরে হাততালি দেবেন। ইউ হ্যাভ ডান আ এক্সেলেন্ট 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 জব। আর সবথেকে বড় কথা এই প্রচেষ্টা, এই উদ্যোগ, যে ডাক ব্যবস্থাকে নিয়ে পোস্ট অফিস এখন কি কি কাজ করছে, কত জরুরি কাজ করছে, সেই জিনিসগুলো প্রত্যেককে জানানো, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এই বার্তাগুলো পৌঁছে দেওয়া, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট করা, এর থেকে বড় কি হতে পারে? কিচ্ছু না। আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের নিজেদেরও একটু প্রচেষ্টা থাকতে হবে যে আমরাও যেন আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংকিং এর সেভিংস বাদ দিয়েও পোস্ট অফিসের কি কি সেভিংস আছে, কি কি ইন্স্যুরেন্স আছে, যা যা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নিজেদের প্রচেষ্টাতেও একটু জেনে নিতে হবে। আমরা পারবো, আমরা সত্যিই পারবো। আমরা চেষ্টা করলে কি না পারি সেটা তো মানে প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্তে, এবেলা ওবেলা আমরা আশেপাশে টিভিতে, ইন্টারনেটে সব জায়গায় দেখছি যে মানুষ চেষ্টা করলে কি না পারে। তাই আমরাও যদি আমাদের এই সদিচ্ছাটা থাকে, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ ইচ্ছা থাকে যে আমরা আমাদের মূল্যবান সঞ্চয়, আমরা আমাদের মূল্যবান অর্থ, মূল্যবান রোজগার আমরা কোথায় রাখবো, কোথায় সেটা রাখলে সিকিউর থাকবে, বাড়বে, সবটা আমাদের উদ্যোগেও একটু জেনে নিতে হবে। এবং আপনারা এক পা যদি এগিয়ে আসেন, আমার বিশ্বাস ডাককর্মীরা 10 পা এগিয়ে আসবেন। আপনারা চাইলেই এটা সম্ভব হবে, না হলে নয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। আর আমি একদম রেগে যাইনি যে আমাকে একটু সময় নিচ্ছি, কিন্তু বাজে কথা বলবো না। যাব হলো মায়ের কাছে, মানে এই মায়ের কাছে যাওয়ার সুযোগ খুবই কম হয়। ছেলে হয়ে গিয়ে শুটিং, সংসার সব মিলিয়ে যখনই শুনেছি বারাসাত দিয়ে আসতে হবে, আমার বাপের বাড়ি বেলঘরিয়া, তো আমি তখনই ফোন করে বলেছি মা দুপুরে আমি তোমার কাছে খাবো। তো এটা হলো একটা ব্লেসিং বিবাহিত মেয়ের জন্য, যে মায়ের কাছে দুপুরবেলা আমি ভাত খাবো, সবটা রেডি থাকবে, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তো সেইখানেই আমার ফিরে যাবো। আমার কোনো শুটিং নেই, আমি একদম বাজে কথা আপনাদের বলবো না যে আমার ভীষণ শুটিংয়ে তাড়া আছে, নেই, শুটিংয়ে তাড়া নেই। আমি যাব মায়ের কাছে, তাই জন্যই হয়তো একটু তাড়াহুড়ো করছিলাম। আর সব শেষে আবারও ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করি কারণ আমার একটু দেরি হয়েছে, তার জন্য রিয়েলি রিয়েলি ভেরি সরি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, নতুন বছর ভীষণ ভালো কাটুক, আর পোস্ট অফিসের সঙ্গে হাতে হাতটা ধরা থাক, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ। मंच पर उपस्थित ऑल डिग्निटरीज, स्नेहा मैडम, राजीव जी, नासिर साहब, तापसी मैडम, संदीप जी, यहाँ और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स उपस्थित हैं, हमारे जो गार्जियन लोग और अन्य यहाँ पे उपस्थित जनता, हमारे पोस्ट ऑफिस के लोग, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहाँ हर कोई बिजी है, आपने डाकघर के बारे में जानने के लिए, हमारी सेवाओं को समझने के लिए समय दिया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है आखिरी वक्ता होना, क्योंकि एक टॉपिक है, उस पर सब लोगों ने कुछ न कुछ करके कवर किया है और बहुत रिपीटेशन हुआ है, और आगे मेरे बोलने में भी और रिपीटेशन कुछ होगा। मैं चूंकि ये कार्यक्रम है, एक भारत सरकार ने 2 साल पहले शुरू किया है, DCTP, डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारा भारत सरकार का प्रोग्राम है, जिसको हम लोग बंगाल में डाक चौपाल बोलते हैं, और हम लोग कभी कभी इसको, मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आता, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तो इसको लोग डाकेर अड्डा, सो ये भी कहते हैं कुछ लोग यहाँ पे, हमने लोकल लोगों में, क्योंकि हमें लोकल लोगों से जुड़ना है। सर्वप्रथम मैं स्टार्ट करूंगा, सब लोगों ने इसकी चर्चा की कि हम इतने पुराने हैं कि जब से सिविलाइज सोसाइटी शुरू हुई मानवता की, जो हिस्ट्री है, अगर डाक की हिस्ट्री कहें तो कालिदास जी ने जब रामटेक में बैठ करके मेघदूत लिखा था, नागपुर के पास एक जगह है, वहाँ अभी उनका मेमोरियल भी बना हुआ है, तो उन्होंने रचना की थी, तो प्रेमिका और प्रेयसी का बात था, तो वो सोचते थे कि दोनों में से कोई अगर बैठते हैं तो मन के भावों को, उन्होंने कहा था ये मेघ के द्वारा जाता है,
इस पूरे बीच के 400-500 सालों में कालिदास जी को हम लोग को लगता था कि पता नहीं कुछ थियरी की बात कर रहे हैं, कल्पना की बात कर रहे हैं। जो संदेश एक लव्ड वन से दूसरे लव्ड वन तक जाने की कालिदास ने बात करी थी कि मेघों के द्वारा आज आप पा रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, समथिंग है, ऐसे ही आ रहा था। तो जो डाकघर है वो डाक है, हमारी शुरुआत, हमारा जन्म संदेशों के आदान प्रदान के चलते ही हुआ था, इसीलिए डाकघर कहलाता है। अभी भी जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत नहीं आया था तब तक ये डाकघर ही पूरी दुनिया में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने का माध्यम होता था। और पुराने जमाने में हमारे दादाजी और पिताजी लोग कहानी सुनाते हैं कि जब एक तार आता था गांव में किसी के यहाँ, तो लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते थे कि कई लोग रोने भी लगते थे कि पता नहीं, हम लोग खुशियों से को पहले नहीं एक्सपेक्ट करते, कुछ अजब सा होता है तो सोचते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला। तो ऐसा बहुत सारा सिनेमा में भी दिखाया गया है कि तार आया तो लोग रोने लगे, पता चला कि कोई नौकरी का संदेशा था। और हम लोग संदेशों के साथ जुड़े हैं और उसी के चलते हम डाकघर कहलाते हैं। ये हुआ, हम बहुत पुराने थे। इवन शेरशाह के जमाने में आप लोग देखेंगे कि हमारा जो सबसे इंडिया के हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ है वो शेरशाह हुआ है। आप सोचिए उस जमाने में 1400-1500 ईस्वी में उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, अमृतसर से लेकर के आपके कलकत्ता तक, हावड़ा तक। कितना दूर सोचता था। पूरे 2-3 हजार किलोमीटर का ग्रैंड ट्रंक रोड में जो उसने इतना विजनरी बनाया था कि इतना चौड़ा जमीन उसने कवर किया था। आज भी हमें, हमारी सरकार को जब 6 लेन से 8 लेन कर रहे हैं, हमें जमीन एक्वायर नहीं करना पड़ रहा है, वो ओरिजिनल में है। उन्होंने हर जगह डाक क्या बोलते थे उसको, डाक बंगलो, ऑल अलोंग द ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने डाक बंगलो बनवाए थे। उसका दो माध्यम था। एक तो जब डाक चलती थी पुराने जमाने में तो लोग या तो घोड़े पे चलते थे या हाथ में बर्छा लेके, पैरों में घुंघरू होता था। हमारा डाकिया दौड़ाहा चलता था, जो रनर्स बोलते हैं जिनको। आप वो व्यवस्था थी उस समय। और तो ये व्यवस्था उस समय से चलती आ रही है। आपको डाक मीनार दिखेगा, चंडीगढ़ के आसपास 2-3 है, इधर भी आपके पुराने जगहों पे मिलेगा। तो ये जब से ऑर्गेनाइज हुआ है, लोग आपस में संदेश भेजने का काम करने लगे हैं। जब से हम अपने गांवों से उठ के, अपने जगहों से उठ के दूसरे जगह जाके काम करने लगे हैं। गांव के लोग, बिहार के लोग, आसाम के लोग कलकत्ता में आते थे पहले काम करने, तो मनी ऑर्डर भेजते थे अपने घर को, संदेश भेजते थे। बाद में लोग विदेश जाने लगे तब भी चिट्ठियां जाती थी। अब उसके माध्यम अलग अलग हो गए हैं। तो हम इतने पुराने हैं। भारत के अंदर में डाकघर की जो व्यवस्था है वो शुरू से लेकर के आज भी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हम्बल डिपार्टमेंट है, हमारा सॉफ्ट पावर है। हमारे पास डिपार्टमेंट के पास कोई न्यूसेंस पावर नहीं है। अभी की दुनिया में वो ज्यादा पहचाने जाते हैं जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूसेंस पावर है, लेकिन हम लोग हम्बल लोग हैं। मैं एक जस्ट 2-3 लाइनों में हमारा इम्पैक्ट जो भारत के जनमानस पे है, लोगों पे है, उसका बताना चाहूंगा। आज की तारीख में पूरे विश्व में कोई भी सरकारी तंत्र हमारे आसपास नहीं है, हमारा आधा भी नहीं। कोई भी दुनिया में, चाइना बहुत सबसे बड़ा देश है, वहां भी 25,000 पोस्ट ऑफिस है। हमारे पास 1,65,000 पोस्ट ऑफिस है। आपके पास 3, मतलब हर 2 गांव के बाद एक पोस्ट ऑफिस है, और हर पंचायत के हेडक्वार्टर में एक पोस्ट ऑफिस है। हमारे दुनिया में सब जगह जो डाक की व्यवस्था है, वहां जनता को चिट्ठियां लेने डाकघर जाना पड़ता है। अब विदेशों में जो पूछेंगे लोगों से तो वहां बॉक्स बने होते हैं, आप यहां से भेजेंगे कुछ भी, अपने विदेशों में जो लोग हैं या वहां के लोग भी अपने लोगों को भेजते हैं। तो एक डाकघर जाके वो बुक करते हैं और वो दूसरा डाकघर जाता है और लोग विजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस और उनके वहां से वो लेते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि 140 करोड़ का होते हुए हम चाइना से आगे बढ़ गए जनसंख्या में। उसके बाद भी हमारा कोई ना कोई डाकिया हर गांव में, हर गली में रोज जाता है। और हमारा करीब 5 लाख का स्ट्रेंथ है। हम लोग 5 लाख डाकिए हैं। अगर हम लोग खुद को भी मिलाऊं तो डाकघर है, डाक विभाग है, तो हम सब डाकिए ही हैं डिफरेंट लेवल के। हमारा कोई ना कोई डाकिया 140 करोड़ की जिंदगी रोज छूता है। वो एवरी डे हर गांव जाता है, हर मोहल्ला जाता है, हर गली जाता है।
एक चिट्ठी भी होगा अगर उसके पास तो वो आपके गांव जाएगा, आपके मोहल्ले में जाएगा। तो हमारा प्रेजेंस है। आज मैं यहां से दावा कर सकता हूं कि आप भारत के किसी भी कोने में किसी से बात करना आप चाहें, मैं आपको अभी, अगर वो मोबाइल पे होगा तो हम लोग अभी भी 10 से 15 मिनट में किसी से भी बात करवा सकते हैं। ये रीच इसलिए है कि हमारा कोई ना कोई भाई देश के किसी न किसी कोने में, हर कोने में कोई ना कोई एक हमारा भाई मौजूद है पूरे वर्किंग आवर में। ज्यादा आदमी को पता चलेगा ना, परेशान हमको होता है। जैसे 4 दिन जो होता है, 4 दिन हजारों आदमी आते हैं। आप इसका फाइनेंशियल आस्पेक्ट भी देखो। अगर आपने जैसे भी बोला कि साहब बीबी गुलाम चाहे तो आप निकालोगे, ये डालो